फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आयिल्ले हांवें, कित्याक आमचेर एक कंप्लेन रेजिस्टर केल्या चीफ ऑफिसर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान, आनी कितें म्हणून की आमी सोसडो प्लांटार ट्रेसपास केलें म्हणून. आमी सांगपाक एज पब्लीक सिटीजन्स, कळ्ळें, पब्लीक स्पिरिटेड सिटीजन्स, आमकां खबर आसा की एक प्लांट थंय घातिल्लो आसा, गॅसिफिकेशन प्लांट, आनी तो सारको चलना म्हणून आमकां फूल इन्फॉर्मेशन आसा, आनी त्या खातीर आमी थंय गेला, कळ्ळें. आनीक आमकां कोणेच रिस्ट्रिक्ट करून वचपा, तें गेट ओपनूच आशिल्ली, मिडियाय बी आशिल्ले, मिडियानूय ट्रेसपास केले, तें कित्याक मेन्शन करूं ना तेणी, कित्याक आज पासून खंयच आमी नोटिफिकेशनूय वाचूना, ना म्हळ्यार खंय पब्लीश केल्लें वाचूना, ना म्हळ्यार थंय कित्या खातीर रेस्ट्रिक्शन आहा तेंवूय खंय नोटिफाय केल्लें ना. सो हाव डज अ पब्लीक नो दॅट इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया? फॉर अस इट इज अ पब्लीक एरिया बिकॉज इट्स अ डंपिंग ग्राउंड, एंड एज पब्लीक स्पिरिटेड सिटीजन्स आमकां ऑल द रायट आसा चॅक करपाक थिंगा कितें जाता, आनी रॉंग जाता तें आमी प्रूवय केला. आमी दाखोवन दिला की कशे भाशेन गार्बेज डंप केल्ली आहा पळय, आतां ही गार्बेज डंप केल्ली आहा प्लांटाचेर पळय गार्बेज डंप केल्ली आहा, आनी प्लांट चलता म्हण सांगता ते, कळ्ळें. हे जे हे आहा कितें म्हणटा ते कन्वेयर बेल्ट्स आहा, हे कन्वेयर बेल्ट्स टू लोड ती सोण्णां बी आसा पळय, कोकोनट हास कॅनल, एक प्रायोलिसीस म्हण एक हें आसा, प्रोसेस आसा, ही सोण्णां बी ते एक कंपार्टमेंटान वयता, आनी ते हाय हीट म्हणल्यार 300 डिग्रीज टू 850 डिग्रीज असले टेम्परेचराचेर तो हें आहा तो चारकोल जाता, आनी तितूंतल्यान सीन गॅस म्हण येता, बायो ऑयल म्हण येता, आनी तो चारकोल येता, पूण हें चलना तें. आनी सेकंडली तांच्याच कंपनीच्याच हेजेर दिल्लें आहा की 10 टन्स पर डे थंय ट्रीट जाता, आनी 10 टन्स पर डे ट्रीट जालें जाल्यार 500 kgs ऑफ फ्लाय ॲश तयार जाता. आमी तें सुद्दां दाखयल्लें आसा, मिडियानूय सुद्दां पळयल्लें आसा. तो फ्लाय ॲश आहा तो हाफ बर्न्ट ॲश, म्हणल्यार तो टेम्परेचर सुद्दां ते पावना आसतलें, आनी इवन तो चारकोल म्हणटा तोय बी सोण्णां आसा तशें भायर सरता. सो हें खंय तरी सारकें चलना. 7.5 crores इज पब्लीक मनी, म्हजेय पयशे आहा ते, तुमचेय पयशे आहा, सगळे टॅक्स पेयरांचे पयशे आहा, आमी अशेंच लुटपा दिवपाना, समजलां. सो हें आमी एक्सपोज केलें म्हण तेजो फॉल आवट हो कंप्लेन, समजलां. आनीक हेंवूय सांगलां आमी की आतां आमची गाडयेन भितर येयला म्हणटा ते, सो गाडी भितर येयला, तो जो सुपरवायझर आसा तो थंय सुपरवायझर नाशिल्लो त्या दिसा आमचे गेल्ले तेन्ना, तो कार घेवन सामकी प्लांटा भितर येता, समजलें. ताका सेफ्टी लागना. चीफ ऑफिसर सपोज म्हणटा की आमची सेफ्टी लागून, म्हळ्यार लोकां सेफ्टी लागून थिंगा एंट्री जावप ना, देव बरें कर म्हणटा ताका की आमची सेफ्टी इल्ली काळजी घेल म्हण, आनी ताका सेफ्टी लागना. आनी हें पयलें सद्या कितें हो जो स्कॅम चलता तो. सेकंडली सकयल जो एरिया आसा 100 crores सुमार मायज मोडून रेमेडिएशन करून तो ओल्ड डंप आहा तो काडलो, आनीक थंयच काडटा आनीक परतून मिक्स्ड वेस्ट घालतात पळय, हो सगळो मिक्स्ड वेस्ट थंय सकयल, समजला. दिस इज ऑल्सो वायलेशन. दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट वेस्ट. सो हे सगळें आमी एक्सपोज केलें म्हण तांकां एक खंय तरी भिरांत लागलें आसा. आमी इतल्याचेर थांबना. काँग्रेस पार्टी इज सामकें फर्म ऑन टेकिंग द गव्हर्मेंट टू टास्क फॉर क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ पब्लीक फंड्स. आमी जितले डिपार्टमेंट्स आसा, जितले फोरम्स आसा हेजेर कंप्लेन करपाक, ते आमी मुखार सरतले, आमी फाटीं सरपाना. आमकां एक स्टेटमेंट दिवपाक कितें सांगलें तुका पुलिसांनी? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतलो आतां, समजला. आमचे कोण आहले FIR जालें काय FIR जालें ना कंप्लेन रिसीव जाला आनीक इन्क्वायरी खातीर एक स्टेटमेंट घेतले ते आमचे. आनी प्लस Like, subscribe, and get notified.